Hello everyone! Hello kabagagwa For today's video, maglata tag kabaw bokog sa babaw. Ug karon mag-ad-ad na ta og luya. Ug dukdoko na tuning taglad aron mahumot-humot pud atong sabaw. Nga natog saging para labing. Matay gigotoman ko kaon sa ko. So lirap sa kalami sa saging tiyabing. Anyway, mo ni ako napalit na bukog ug gibot parisan niya pud ako og minudo para nay unod. Ug mo ning tiil pata nagipatadtad. Ug karon gisugdan na nako painit sa kaldero. Matay makabukal ni. Ug karon ato sang pakupsan ang tambok. Ug karon akong gidabdaban aron makakauntag sayo. Butngan og sweet corn aron syalan. Sana maon ni ang birthday celebrant na busy og hiwa or na busy og chismis. Ilunod na dayon nato ang sweet corn. Ilunod ang repolyo. After how many years nalata ng kabaw bukog sa baboy. Nalata pa din ang bukog. Dukdukog ba to? He is returned to me. Donkeyville, babe, and mother. Once again, happy birthday, Geraldine and Junjun. And for this night, oh God, salamat sa dugang katuigan kay Ate Inday, oh God, salamat sa iyahang kinabuhi, oh, nga nakapalibot kaniya, oh, happy birthday to you. Grabe ka naman, ma'am. Pinatawa mo si madam. Once again, happy birthday. Bye-bye.